sa programang Duralex Sedlex kung mahimo mang balaod ang diborsyo ning nasod. Matod sa abogado, gibasihan sa mong sugyot balaod nun ang datos kung asa daghan ng mga magtiayon karon ang wala na naguban sulod sa pipila ka mga tuig. Gato si Attorney Cartojano nga panahon na aron matagaan og tsansa ang mga magtiayon nga mubuhi silang kaminyoon kung irreconcilable na kini o kung gusto na nila magsugod og bagong pamilya sa ilang bagong mga partner. Iyang gipaklaro nga sa diborsyo, dili makompromiso ang sustento sa mga bata. Dako usab kini nga benepisyo sa mga magtiayon aron dili na sila mogasto og perti ka mahal kung itandi sa annulment procedures. Gingos gana sab sa abogado nga kinahanglan open-minded ang mga simbahan, ilabi na ang mga politiko kabahin sisgutan ng diborsyo. Kita nimo nga daghag mga magtiayon diri sa atong nasod nga wa jud natagag chance pod nga sa nimo minyo, no? Tapos sitwasyon pod nga tanang ginaingon nga mga abusive nga mga partners, way remedyo, no? Ang remedyo nato is kanang siguro legal separation, ibulag lang asawa, pero wa jud sa chance nga kanang magtukod og bag-ong relationship o di ba pamilya. Kaya dapat open-minded ang atong mga obispo, no? Atong miyembro sa atong kasimbahan, no? Mga unsang religion, ilang tanawon na from the objective nga perspective. Nagpaimang no sab si Attorney Cartojano sa mga musulod sa kaminyoon nga dili kini dali. Kinahanglan balansihon ang tanan sitwasyon, mangandam og pilion og tarong ilang lifetime partner. Og gana ang report gikan sa Patrol. Kini si Bombo Kate Dolino para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo!